салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Avto душанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як мошини фурӯшимои Lexus бошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор CVC, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка кашидагӣ. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст 6 моҳ шид ай вагон хамондана, 8 моҳ тонировка дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, вариантҳои алишам дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 120 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 775 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 90 20 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшимои Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ Mercedes V124, кузов объем, мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 226 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 202 48 88 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Astra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин нахадуай, ҳар рӯз раҳ даем нав нест, камтарак камбудӣ дорад мошин тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 20 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 129 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 009 99 77 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кӯни Бодом. нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 226 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 14 0076. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Astra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад. бо аз наздикӣ барои нархаш суҳбат мекунем. дар ватсап нависед. қарор дорад ин мошин дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи мошин 21 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 139 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 006 99 59 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Astra F мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. камбудиаш то масъала мехӯрад, тамом дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 168 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 50 05 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Astra G мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ай вагон 1 даста, гази евро 4, 4 баллон пачка, мотор 1.6 инжектор, 8 аэробак, автопилот, кондитсионер, ях. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 355 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 33 35 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ماپل وکترا BMW باشد که سالی برآوریش 2001 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کاندیشنر یا خدای 100% ماشین یگام کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 42000 سومانی. برای زیرا گردانیم 271,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 00 71 26. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ماپل استرا می باشد که سالی برآوریش 1998 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین گفته است حالتش خوب کم ترک سودا می شود. سرشنو داکومنتاش امی ماه بود می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 39,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 252,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 55 95 82. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1995 ابیوم موتور 2 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. داکومنت دارد. رسخات زیادی ندارد. سرشنو فروخته می شود. التماس به او زنگ نزنید. خریداری کانکریتی باشی با مصلحت کنیم. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 42,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 271,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 86 86 63. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی وز 21099 می باشد که سالی برآوریش 2002 ابیوم موتور 1.5 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سبب فروش پول لازم کمتر سودا می شود با نرخی با انصافانه از دو جانب. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 77,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 00 29 93. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2012 ابیوم موتور 1.8 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. نجدورا یک دسته با تلفن نرخ نکنین. التماس ای پیشی سودا می شود. ماشین کارولا سه ماشین تازه یگان رسخات ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 90,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 581,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 28 25 29. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2009 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. تویوتا کارولا 2009 سال اروپایی که مکانیک ماشین به کمبودی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 80,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 517,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 931 06 04 02. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2001 ابیوم موتور 1.8 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی ندارد. حجتاش تا 09 2022. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 45,000 سومانی. برای زیرا گردانیم 291,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 08 99 51. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 ابیوم موتور 2 سوزش فروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. راشنو فروشی ماشین یگان کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 46,500 سومانی. برای زیرا گردانیم 300,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 66 30 60. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مایه تیکو می باشد که سالی برآوریش 1995 ابیون موتور 1.10 سوزش وریش بنزین کاروکا پیدا چشم مکانیکا در همینجا صاحب ماشین است. ماشین ساختنی به حد خوبه، یگان کمبودی ندارد، زدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12,000 سومونی بر روبل زیرا گردانیم 77,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 99 34 85. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.